بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستوں نئے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے۔ آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے ڈوائش لینگویج کی گرامر کہ کون کون سے الفاظ کس آرٹیکل کے تحت پڑھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ماسکولین دیر سے، مذکر دیر سے شروع ہوگا۔ دیر کیزے پنیر، دیر کیزے پنیر۔ دیر زوکر چینی، دیر زوکر چینی، یہ مذکر کے ہیں۔ دیر سلاد، سلاد، دیر سلاد، سلاد۔ دیر کوخن کیک، دیر کوخن کیک۔ دیر سافٹ جوس، دیر سافٹ جوس۔ دیر کفے کافی، دیر کفے کافی۔ دیر کیزے پنیر، دیر زوکر چینی۔ دیر سلاد، سلاد۔ دیر کوخن کیک، دیر سافٹ جوس۔ دیر کافی کافی۔ دیر شرانک الماری، دیر شرانک الماری، ماسکولین دیر آرٹیکل۔ دیر شپیگل آئینہ، دیر شپیگل آئینہ، دیکھنے کے لیے، کنگھی کرنے کے لیے یا شیو وغیرہ کرنے کے لیے۔ دیر شپیگل۔ دیر ٹاگ دن، دیر ٹاگ دن۔ دیر بوش جھاڑی، دیر بوش جھاڑی۔ دیر فرائی ٹاگ جمعہ کا دن، جمعہ والا دن۔ دیر فرائی ٹاگ جمعہ کا دن، جمعہ والا دن۔ دیر زون ٹاگ اتوار کا دن، دیر زون ٹاگ اتوار کا دن۔ دیر شرانک الماری، دیر شپیگل آئینہ، دیر ٹاگ دن۔ دیر بوش جھاڑی، دیر فرائی ٹاگ جمعہ کا دن، دیر زون ٹاگ اتوار کا دن، دیر زون ٹاگ اتوار کا دن۔ سنڈے، جسے انگلش میں ہم سنڈے کہتے ہیں۔ دیر لیپ ٹاپ، لیپ ٹاپ، دیر لیپ ٹاپ، لیپ ٹاپ۔ دیر فرنزیر ٹی وی، دیر فرنزیر ٹی وی۔ دیر بلائسٹف پنسل، دیر بلائسٹف پنسل۔ دیر رادیئر گرومی ربڑ مٹانے والا، دیر رادیئر گرومی ربڑ مٹانے والا۔ دیر برودر بھائی، دیر برودر بھائی۔ دیر فادر والد، دیر فادر والد۔ دیر لیپ ٹاپ، لیپ ٹاپ۔ دیر فرنزیر ٹیلی ویژن ٹی وی، دیر بلائسٹف پنسل۔ دیر رادیئر گرومی ربڑ مٹانے والا، رادیئر گرومی ربڑ مٹانے والا۔ دیر برودر بھائی، دیر برودر بھائی۔ دیر فادر والد، دیر فادر والد۔ دیر ناخبار پڑوسی، دیر ناخبار پڑوسی۔ دیر شرانک الماری، دیر شرانک الماری۔ دی کول شرانک ریفریجریٹر فریج، دیر کول شرانک ریفریجریٹر یا فریج وغیرہ۔ دیر رائز چاول، دیر رائز چاول۔ دیر ایپل سیب، در ایپل سیب۔ دیر فش مچھلی، دیر فش مچھلی۔ دیر ناخبار پڑوسی، دیر شرانک الماری۔ دیر کول شرانک ریفریجریٹر، دیر رائز چاول۔ دیر ایپل سیب، دیر فش مچھلی۔ دیر ایپل سیب، دیر فش مچھلی۔ اس کے بعد اب آ گیا ہے فیمینائن مونس دی، فیمینائن مونس دی۔ دی بلو میں پھول، دی بلو میں پھول۔ جس لفظ سے پہلے بھی یہ دی آئے گا وہ مونس میں شمار کیا جائے گا، اسے ہم مونس لکھیں گے، مونس پڑھیں گے۔ دی کاٹ سے بلی، دی کاٹ سے بلی۔ دی زائٹنگ اخبار، دی زائٹنگ اخبار۔ دی لامپے لیمپ، دی لامپے لیمپ۔ دی لیرن استانی، دی لیرن استانی۔ دی رائزے سفر، دی رائزے سفر۔ دی بلو میں پھول، دی کاٹ سے بلی، دی زائٹنگ اخبار، دی لامپے لیمپ۔
दिलेरन उस्तानी, दिराइज़े सफ़र, दिलेरन उस्तानी, दिराइज़े सफ़र। ये सारे के सारे जो हैं ये फेमिनाइन यानी मुअन्नस तस्वर किए जाएंगे, मुअन्नस लिखे जाएंगे और पढ़े जाएंगे। दी फेरियन छुट्टियाँ, दी फेरियन छुट्टियाँ। दी एरहोलुंग आराम सुकून, दी एरहोलुंग आराम सुकून। दी शोकोलादे चॉकलेट, दी शोकोलादे चॉकलेट। दी ज़ूपे सूप, दी ज़ूपे सूप। दी बनाने केले, दी बनाने केले। दी बूटर मक्खन, दी बूटर मक्खन। दी फेरियन छुट्टियाँ, दी एरहोलुंग आराम सुकून। दी शोकोलादे चॉकलेट, दी शोकोलादे चॉकलेट। दी ज़ूपे सूप, दी ज़ूपे सूप। दी बनाने केले, दी बनाने केले। दी बूटर मक्खन, दी बूटर मक्खन। दी मिल्क दूध, दी मिल्क दूध। दी कार्टोफल आलू, दी कार्टोफल आलू। दी कूखे किचन, दी कूखे किचन। दी कौख सोफ़ा, दी कौख सोफ़ा। दी एल्टर्न वालदैन, दी एल्टर्न वालदैन। दी मूतर वालदा, दी मूतर वालदा। दी मिल्क दूध, दी कार्टोफल आलू। दी कूखे किचन, दी कौख सोफ़ा, दी कौख सोफ़ा। दी एल्टर्न वालदैन, दी एल्टर्न वालदैन। दी मूतर वालदा, दी मूतर वालदा। दी मिल्क दूध, दी कार्टोफल आलू। दी कूखे किचन, दी कौख सोफ़ा। दी एल्टर्न वालदैन, दी मूतर वालदा, दी एल्टर्न वालदैन। दी मूतर वालदा। दी ओमा दादी या नानी, दी ओमा दादी या नानी। दी नाहबारिन पड़ोसन, दी नाहबारिन पड़ोसन। दी श्वेस्टर बहन सिस्टर, दी श्वेस्टर बहन सिस्टर। दी मूतर वालदा, दी मूतर वालदा। दी ताशे बैग, दी ताशे बैग। दी ऊर घड़ी, दी ऊर घड़ी। दी ओमा दादी, दी नाहबारिन पड़ोसन। दी श्वेस्टर बहन। दी मूतर वालदा, दी ताशे बैग। दी ऊर घड़ी, दी ऊर घड़ी। न्यूटर अब न्यूट्रल है जो न मुज़क्कर में आते हैं न मुअन्नस में, बल्कि एक न्यूट्रल तर्ज के सीखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। 10 जो आर्टिकल है ये न्यूटर में होगा। 10 हाउस घर, 10 हाउस घर। 10 बुक किताब, 10 बुक किताब। 10 किंड बच्चा, 10 किंड बच्चा। 10 ऑटो गाड़ी, 10 ऑटो गाड़ी। 10 मेसर छुरी, 10 मेसर छुरी। 10 फेस्ट पार्टी, 10 फेस्ट पार्टी। 10 हाउस घर, 10 बुक किताब। 10 किंड बच्चा। 10 ऑटो गाड़ी, 10 मेसर छुरी। 10 फेस्ट पार्टी, 10 फेस्ट पार्टी। 10 फेंस्टर खिड़की, 10 फेंस्टर खिड़की। 10 बुक किताब, 10 बुक किताब। 10 वासर पानी, 10 वासर पानी। 10 ब्रोट ब्रेड, 10 ब्रोट ब्रेड। 10 यार साल, 10 यार साल। 10 टीर जानवर, 10 टीर जानवर। 10 फेंस्टर खिड़की, 10 बुक किताब। 10 वासर पानी, 10 ब्रोट ब्रेड। 10 यार साल, 10 टीर जानवर। 10 यार साल, 10 टीर जानवर। एनिमल जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एनिमल। 10 बेड बिस्तर चारपाई,
10 بیڈ بستر چرپائی. 10 بعد ضمر واش روم. 10 بعد ضمر واش روم. 10 پرابلم مسئلہ. 10 پرابلم مسئلہ. 10 بیورو دفتر آفس. 10 بیورو دفتر آفس. 10 میٹنگ میٹنگ. 10 میٹنگ میٹنگ. 10 گespräch ڈائلاگ بات چیت. 10 gespräch ڈائلاگ بات چیت. 10 بیڈ بستر چرپائی. 10 بعد ضمر واش روم. 10 پرابلم مسئلہ. 10 بیورو دفتر آفس. 10 میٹنگ میٹنگ. 10 gespräch ڈائلاگ. 10 gespräch ڈائلاگ گفتگو بات چیت. 10 Mittagessen دن کا کھانا. 10 Mittagessen دن کا کھانا. 10 Abendessen رات کا کھانا. 10 Abendessen رات کا کھانا. 10 Fahrrad سائیکل. 10 Fahrrad سائیکل. 10 پروجیکٹ منصوبہ. 10 پروجیکٹ منصوبہ. 10 Unternehmen کمپنی. 10 Unternehmen کمپنی. 10 ٹیم ٹیم. 10 Mittagessen دن کا کھانا. 10 Abendessen رات کا کھانا. 10 Fahrrad سائیکل. 10 پروجیکٹ منصوبہ. 10 Unternehmen کمپنی. 10 ٹیم ٹیم. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے مختلف قسم کے جو آرٹیکلز ہیں ان کی پریکٹس کی، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے اور نیوٹرل کے لیے. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. لیسن کے بارے میں اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے یا کوئی تجویز ہے تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں بہت جلد. اللہ حافظ سے. auf Wiedersehen.